स्वामी भुवनेश्वर शिखर चंडी नगर सबरीमाला यात्रा बेकरे रुद्राक्षमाल शरीर रे केवल कला धोती कला गामुछा सहित कला सार्ट खाली पादरे मासाधिक काल गमन करिवे केमिति ए यात्रा केमिति ए दीक्षार ना कौन से संपर्क आलोचना करने मु अच्छी भुवनेश्वर शिखर चंडी नगर रे एक मठ रे रही देखी पारुथिबे शताधिक भक्त जो मानकर बेकरे रुद्राक्षमाल पड़ी शरीर रे केवल कला गामुछा कला धोती आउ कि माने कला सार्ट पिंधती शीत मासर अर्थात कार्तिक मासरू पौष मास अर्थात मकर संक्रांति पर्यंत ये होची ओम श्री अय्यप्पा स्वामी शरणम जो यात्रा ए यात्रार रीतिनीति कौन रही केमिति एहाकु पालन करा जाए ए स्वामी शरणम अय्यप्पा ए जो यात्रा रखिले बा उपवास रखिले ए जो व्रत रखिले कौन मानसिक पूर्ण हुए से संपर्क आलोचना करने मो सहित अच्छा किसी भक्त बा श्रद्धालु से सहित आलोचना करा जाए संपूर्ण भाव आलोचना करवा ए रीतिनीति कौन ओषा बा ए व्रत केमती रखा जाए केते दिन रखा जाए केउ बयसर लोक मैंने रखिपारे से संपर्क आलोचना करने मो सहित अच्छा किसी श्रद्धालु से प्रथम परिचय ठू आरंभ करी व्रत संपर्क में पचारि बुझा आज्ञा आपण तो ये नाम पचरा जाए जहाँ मुझे जानी ए व्रत ना कौन यहाँ हूँ अय्यप्पा स्वामी व्रत ओम श्री स्वामी शरणम अय्यप्पा यहाँ हूँ आमर दीक्षा हूँ 41 दिन दीक्षा कला वस्त्र परिधान करेंगे कला वस्त्र परिधान करेंगे तापर आमर यहाँ हूँ घर को जीवेनि यही मठरे ही रे एकभुक्त भिक्षा करेंगे खरा बेले गोटे बेले ही खाइबे आउ सकाଳେ संध्या बेले 2 बेले पूजा करेंगे 41 दिन दीक्षा आमर सरला परे आमर सबरीमाला यात्रा स्टार्ट हम एठू आमर जनवरी 11 तारिख आमर डेट फिक्स है सबरीमाला को आम ओडिया झील भारत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाइथिले सेही यात्रा आपण माने करिवे आज्ञा सेही यात्रा ही आम आरंभ करिवु आ एही यात्रा पई लेडीज को अलाउ नुहे 10 वर्षर कम झील को अलाउड 50 वर्षर ऊपर लेडीज को अलाउड अच्छे आ मझिरे मिडिल जेति बयस से अलाउ करि परिबे नै केवल महिला मान केवल महिला आ 10 वर्षर तल 50 वर्षर ऊपर को महिला मानक उपदेश से आदेश अच्छी जीवाई आ बाकी सब अलाउड न 41 दिन केमिति व्रत बा उपवास बा कौन पालन करा जाए पूजा विधि केमिति यार 41 दिन देखिए आमर हूँ सकाଳେ 4टा बेले उठिबे ठंडा पानी गाधेबे गाधे शीत ही ठंडा पानी जते शीत वर्षा खरा जहा हो ठंडा पानी गाधेबे 4टा भोर 4टार आमर पूजा स्टार्ट हम पूजा 2 घंटा हम 6टा बेलू पूजा शेष हम पुणी संध्या बेलू सेमती ठंडा पानी रे गाधेबे गाधे संध्या 7टार पूजा स्टार्ट हम 8:30 बेलू पूजा आमर शेष हम तापर गोटे बेले खरा बेले गोटे अन्नदान गोटे बेले खाइबे राति पुणी टिफिन जहाँ गोटे बेले भात खाइबे गोटे बेले बिना प्याज रसुण घर को भी जीवे ना यहाँ घर को भी एठी रोषेई हम रोषेई हम ये खाइबे जहाँ आमर यहाँ हूँ ठाकुर बहुत माने निष्ठा अच्छी एथिरे आमर जहाँ टिके जदि भूल हो गले सांगे सांगे आमको यहाँ माने देखे देवे ठाकुर यहाँ दंड हाँ दंड दिया दंड देखे देवे जहाँ गोटे प्रूफ देखे देवे सीटा धर आम अजाणत कौन भूल हो गला सांगे सांगे आमको कौन देखेबे यहाँ गोटे 41 दिन यही व्रत रखा समय आपण मान ना धरा जाए कौन केमती डकाडकी हमें स्वामी शरण में अय्यप्पा आम ये जो दीक्षा जो नहीं बर्तन अय्यप्पा स्वामी जार ना रोचे ये स्वामी बोली संबोधन करके डाकी था जेकोसी ना डाक केवल स्वामी नहीं कि संबोधन कर रखा 41 दिन क्या ना 41 दिन के नाम धरी संबोधन करेंगे आपण जो व्रत रखिंट ओम श्री स्वामी शरणम अय्यप्पा ये जो व्रत रखा द्वारा किसी मानसिक पूर्ण हुए कौन लाभवान होती राति 2टार ठंडा दिन गाधेवाटा ठंडा पानी रे बहुत आम अनुमति पर आम देह गरम पानी दरकार नहीं सी पानी ठंडा होते भी गरम आमको लगे तेणु मोर गोटे अनुरोध आम अय्यप्पा स्वामी जो 70 स्वामी अच्छा आम रहा आम टे पूजा करा ये नहीं सरकार पाखे अनुरोध करुँच खंडे जगह आ 2-3 कोटी टंका देले मंदिर उन्नति करूँ ये जो व्रत रखा द्वारा आपण कौन लाभवान होती लाभवान
ବହୁତ କିଛି ଲାଭବାନ ହେଇଛୁ। ଆପଣ ଏ ବ୍ରତ କେବେଠାରୁ ରଖିଲେଣି? ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣ ଯୋଉ ପଚାରିଲେ ବ୍ରତ ରକ୍ଷାରେ କଣ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୋରିଟା କହିବି। 2004ର ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଘର ଛାଡି ପଳେଇଥିଲି 5 ବର୍ଷ। ମୋ ଭାଇ ମାଳା ପକେଇଥିଲେ, ମାଳା ପକେଇ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମାଳ ପକେଇଲାକୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପଳେଇଥିଲେ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ଭାଇ ସିଏ ମୋର 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା କୁଆଡେ ପଳେଇଥିଲେ, ଘରୁ ବାହାରିକି ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉଠି ଯାହାଠି ଘର ପଚାରିଲେ ବି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସେ ଆଉ ଏ ଭୂମି ଉପରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେଲେ। ମୁଁ ଆମ ଆయ్యప్ప ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଆମର ଯେମିତି ଆయ్ୟప్ప ସ୍ୱାମୀ ପୂଜା ମୁଁ ଇଚ୍ଛାପୁରରେ ଦେଖିଲି ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ଯାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ରଖିଲି, ମୋ ଭାଇ ଆସିଗଲେ ମୁଁ ଆయ్యప్ప ସ୍ୱାମୀ ଦୀକ୍ଷା ନେବି ବୋଲି ଆସି ମୁଁ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି 2002ରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଘରେ ପୂଜା କଲି ବୁଧବାର ଦିନ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ ଭାଇ ଆମର ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢିଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଯାହା ମାନସିକ 100% କମ୍ପ୍ଲିଟ କ୍ଲିୟର ହଉଛି ସମସ୍ତ। ଆପଣ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ନଗରରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 2002ରୁ ଆମର ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ହଉଛି 2004ରୁ ଆମେ ଏଇ ସନ୍ନିଧାନମଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲୁ। 2004ରୁ ଆଜିକୁ ହେଇଯାଉଛି ଆମର 22-24 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ଚାଲିକି ଆସୁଛି ସେଇ ପରମ୍ପରାରେ। ଏଇ ଶବରୀମାଳା ଯାତ୍ରା ବା ସ୍ୱାମୀ ଶରଣମ ଆయ్యప్పା ଏ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବଢୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ ବଢୁଛି, ଆହୁରି ଲୋକ 2004ରେ ଆମେ 8 ଜଣ ଥିଲୁ। 2025ରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 63 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ଯିବୁ। ଆଜି 6-7ରୁ ଆଜି 63 ଜଣ ଆସିଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କୋଉ ଭାବରେ ସେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମର ଯୋଉ କୁମ୍ଭ ରଖା ହେଇଛି, ଏ କୁମ୍ଭ ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଖୁଛି, ଏ କୁମ୍ଭ ଯାତ୍ରା କେବେ ହବ? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ କାନ୍ୟ ପୂଜା। ଆయ్యప్ప ସ୍ୱାମୀ ଦୀକ୍ଷା ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ନିଅନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି କାନ୍ୟ ପୂଜା କମ୍ପଲସରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆయ్యప్పଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହଉଛି କନ୍ୟା ମାନେ ମା ଦୁର୍ଗା କନ୍ୟା ପୂଜା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆయ్యప్పଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୀତି ଏଇ ପୂଜାଟା। ଏଇ ପୂଜା ଯିଏ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଅନୁମତି ମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ କମ୍ପଲସରି ଏଇ କାନ୍ୟ ପୂଜାଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। କୁମ୍ଭ ନେଇକି ଯିବୁ? କୁମ୍ଭ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଇରୁମୁଡି ଧରିକି ନେଇକି ଯିବୁ। ଇରୁମୁଡି ନେଇକି ଯିବୁ। ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଦୀକ୍ଷା ଯୋଉଦିନ ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କେବେ ସେଇଟା ଆମର ଜାନୁଆରୀ 10ରେ ଇରୁମୁଡି ହବ, 11ରେ ଆମର ଯାତ୍ରା। 11ରେ ଇରୁମୁଡି, 10ରେ ଆମର ଯାତ୍ରା। ଇରୁମୁଡି ହବ ଆମର ଜାନୁଆରୀ 10ରେ ଇରୁମୁଡି। କଣ ସେଥିରେ ଇରୁମୁଡିରେ ଘିଅ ଚାଉଳ ଏସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ନେଇକି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ। ଆଉ ସେଇଠି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଜିନିଷ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେଇଠି ବି କଣ ନିଅନ୍ତି? ବିଭୂତି ଚନ୍ଦନ ସେଇଥିରେ ଏ ଯୋଉ ଇରୁମୁଡିରେ ନଡିଆରେ ଆମେ ଘିଅ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଚାଉଳ, ବିଭୂତି, ଚନ୍ଦନ, କୁଙ୍କୁମ, ନଡିଆ ଭିତରେ ଘିଅ ସେଟା କଣା କରିକି ଘିଅ ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାହବ। ତାକୁ ପୁଣି ସିଲ୍ କରିବୁ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି କରିବୁ। ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ଚାଉଳ ନଡିଆ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗରେ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ବିଭୂତି, ଚନ୍ଦନ, କୁଙ୍କୁମ ପଶିବୁ, କାଜୁ, କର୍ପୂର, ମୁଢି, ଚୁଡା ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେଇଠି ନେଇକି ଯିବୁ। ସେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଅର୍ପଣ କରିବୁ। ସେଇଟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଶରଣମ ଆయ్యప్పା ବା ଶବରୀମାଳା ଯାତ୍ରା ଏଇ ଯୋଉ ଉପବାସ, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରତ ରହିଛି, କିଭଳି ତାର ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରାଯାଏ, କେଉଁ ବୟସ ବର୍ଗର ଲୋକ ପାଳନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପାଳନ କଲେ କଣ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡି।